Berita akan terubah malam tu. Semua syarikat berkawal perintah GLC Sarawak mesti nyerungkai cara baru dikena nambah ke penatai pemisik Kediri. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohri Tun Dato' Abang Openg Mada perkaranya dikena ngubah runding raban GLC. Ketik seminar berpanggai ngagih-agih belanja perintah lalu ndak ibuh ke penguntung atau ke pengerugi. Ko ia agi belanjanya oleh dikena ungkup 7 bukai bakal pemansang sekolah, klinik engkau infrastruktur pemun di Sarawak. Jadi government sih payah beri lagi. So government, the saving that we get, we give to the other basic infrastructure where the return is low. Gestation periodnya very long, for instance, mula sekolah. So we get that saving for us to do sekolah, to do clinic, basic infrastructure. In other words, when your infrastructure is there, then economic activity you ada, nah, then the economy is stable. When the economy is stable, then people get the benefit. We don't have to use that money to pay, give them capital lah. Kayaknya diam. Artinya, saya dah hal rugi pun kena perintah bayar. That sort of mindset. We must change that mindset. Ia madah mengingat lebuh dirandau pemberita pengundang berjadi Konvensyen Juruaidi Nasional 2024 di Palan Konvensyen Borneo Kuching BCCK di Kuching kena hari 2. Dulu harinya lebuh berjaku Premier Sarawak nyebetak madah ke peminta negeri tu negap ke integriti ngau Ordinan Ombudsman Sarawak ngambil semua orang gawak perintah nitia ke atur ti udah ditetap ke. Sama datai Speaker Kunsian Negeri Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awan Nasar, Tuai Audit Menua Dato' Wan Suraya Wan Muhammad Razi, Sapit Menteri di UPS Premier Sarawak, Integriti ngau Ombudsman Dato' Dr. Juanda Jaya, Sapit Sekretari Perintah Sarawak Operation Dato' Hee Chang Ki serta Pegawai Perintah Negeri ngau Perintah Besar.